Ma'am, unsa toy giingon nimo ma'am nga naghulat ka og tibok adlaw sa inyo ha? Sultihan ta lang ka ma'am no. Duha ka adlaw ko sige balik-balik sa imong ah, balay. Wala jud tao. To tell you frankly ma'am, I have to tell you frankly, pakaw kayo ka. Palihog lang kung responsable ka sa imong parcel nga dili ma-RTS. Pag andam og bayad, unsa di gusto nimo ma'am? I-deliver na kog napulo ka adlaw ang imong parcel, adlaw-adlaw nga walay tao sa inyo ha. Unya mo reklamo ka after sa delivery nako. Mo reklamo ka. Tarungan na imong pagkapakaw ma'am ha. Adlaw-adlaw ko gabiyahe ma'am. No? Ikaw ma'am Apple Triciaan. Palihog lang ang imong pagkareklamador. Kung mo reklamo ganita ma'am, ibutang nato sa siguro ha. Reklamador kay ka. Kanan dili ta makuanan ma'am ba, ma-feedbackan nga pakaw ta. Kung dili, kung tarong ka pa nga pagka customer, dili ka pakaw. Unya, wala ka ma-delivery og parcel. Diya ka magreklamo, pero adlaw-adlaw ko diya sa imong balay. Katuod ko sa imong balay. Bisag libuton pa na nato imong balay. Ha? No, deliver na pud ko tanawa. Na ako iya adlaw-adlaw ko nga biyahe ana nga lugar. Kay ako ana siya nga ruta diya adlaw-adlaw. So imposible kayo nga di ta ka madeliveran. Ikaw wala ang imong presensya di permanente. Palihog lang yun ng imong pagkareklamador. Si Pire po na imong ba ma'am ha. Sige kag reklamo.